हेलो फ्रेंड्स जोहार गे मुंडेर जगह यूट्यूब चैनल तरफते सबन को के इशू सारहाव इशू साबिन तो तिसिंग ओड़ो मैं नवा भिडियो लोते सेटरा का नहीं मैंने काजी हुई तो ना जे कथा হচ্ছে যে গতকাল একটা ভিডিও দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দিতে পারিনি দুঃখিত একটু অসুবিধা থাকার গতকাল আমি ভিডিও দিতে পারিনি এইজন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তো আজকের ভিডিওটা দেওয়ার কারণ আজকে 9 জুন बिरसा मुंडार 125तम मृत्यु दिवस से उपलक्षे आज के भिडियोटा बनानो जे बिरसा मुंडा सम्पर्के आज के बायोडाटा सम्पर्के आमी सामान्य किछु तथ्य तुले धरबो आमार संगे थाकबेन शेष पर्यन्त मा तबे आलिंग सेनो तानालिंग एकदम टिचिंग रे विषय इदी काते तो जतो हड़ उइतो नाबेन जे बिरसा मुंडा मुंडा कोआ धरती आबा नतुनते चीना चिबना मेना कोआ आकिन के दिकाते तिसिंगटा भिडियोटा बाइयाबुन तो लेली पे और आलिंग ताइनो पे एकदम मुडी हाबी और अकय अकय नवा सेटरा कना को आपे तारे आलिंगा नेहर जिगर अरदास आपे दो आलिंगा चैनलटा सब्सक्राइब ताबन पे तो दोला तबे तो आपे इतो ना पे जे बिरसा मुंडा ओका हुलांग माने जन्म ओका हुलांग जन्म लेना किन ना 1875 साल रे 1875 साल रे 15 नवेम्बर साल 15 नवेम्बर जन्मग्रहण करेছে এবারে কোন দিনে মানে আপনারা জানেন তাহলে সপ্তাহে 7 দিন হয় তাহলে 7 দিনের মধ্যে কোন দিনে একটা তো জন্মগ্রহণ করেছে সেটা জানতে হবে তাহলে কোন দিনে বৃহস্পতিবার তাহলে জন্মগ্রহণ করে এরপরে আছে কি না জন্মস্থান তাহলে এরপরে রয়েছে কি না জন্মস্থান তাহলে কোন জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন না ঝাড়খণ্ডের रांची जिलार उलिहातू ग्रामे झारखंडेर रांची जिलार उलिहातू ग्रामे बिरसा मुंडा जन्मग्रहण करेছিলেন পড়াশোনার दिक दिए किन्तु खूबই मेधावी छात्र छिलेन ठीक है ताके माझखान থেকে খ্রিস্টান धर्म ग्रहण करते হয়েছে যার কারণে তার नाम হয়েছিল डेविड খ্রিস্টান মানে डेविड बिरसा আর কি ঠিক আছে डेविड बिरसा এরকম नाम হয়েছিল ঠিক আছে এবারে তার আগে আমি বাবার নাম তাহলে बिरसा मुंडार আবার নতুন কানা তাই কিনা ইনাটা হচ্ছে কাজী তো তার বাবার নাম ছিল হচ্ছে সুগনা মুন্ডা তারপরে আছে কিনা মায়ের নাম মানে এঙ্গা নতুন তার মায়ের নাম ছিল হচ্ছে কর্মী মুন্ডা তার বাবার নাম সুগনা মুন্ডা মায়ের নাম কর্মী মুন্ডা মৃত্যু হয়েছিল আজকের এই বিষয়টাই নিয়ে ভিডিও তৈরি করা যে উদ্দেশ্যে গতকাল ভিডিও দেওয়া হয়নি আজকের যে উদ্দেশ্যে ভিডিও এই সেই 9 জুন অর্থাৎ মৃত্যু হয়েছিল 1900 সালে 9 জুন এরকম একটা দিনে অর্থাৎ 125তম মৃত্যু দিন যে আজকের এই দিনে बिरसा मुंडा ठीक যখন ভারতবর্ষে মানে পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে যখন बिरसा मुंडा বিদ্রোহের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন সেই সময় রাঁচি জেলে বিষ পান করিয়ে बिरसा মুন্ডাকে ব্রিটিশরা বিষ পান করে তাকে মৃত্যু করেছিল তো সেই 9 জুন আজকের এমন একটা দিনে তো এই বিষয়টাই আজকের আলোচ্য বিষয় ছিল যে জন্ম হয়েছিল 1875 সাল 15 নভেম্বর বৃহস্পতিবার जन्मस्थान झारखंडेर रांची जिलार उलिहातू ग्रामे बाबार नाम सुगना मुंडा मायर नाम कर्मी मुंडा
মৃত্যু 1900 সালের 9ই জুন। আমি সামান্য তথ্য তুলে ধরলাম। মা তবে আর অড়মিশা সবেন কোকে ইসুসু সারাহা ইসুসু সাবিন বিশেষ কাতে लेलतान सबन कोके आलिंगा तोरपाते विशेष करते सारतेमें आलिंग भाका जाने आपे जहाँ सपोर्ट माने बारचाड़ू बितारे के आमनांग सब्सक्राइबर व्यूअर सियाकना को सबन कोके सबन कोके ओड़ो मिसा सागुन जो आरलोते सिविल